So guys, ito po yung makina na gamit ko sa karera. Simula round 1 ng TSR hanggang ngayon. Ayan, pinakababa na. RS8 Superhead 2623. JBT 66. Crank TRF plus 3.6. Puma throttle body na 38mm. Linis. Ha? Linis ah. Linis. 300B. 300B lang is niya. Nalaga yan, boss. Linis ah. Gawa nga pala to guys ni Boss Babs. Yan, shoutout kay Boss Babs. Jan Gumbok. May kawayan. Bulacan. CRP. Adjustable cam gear. Ay, shoutout nga pala kay Kenneth. So, kaya namin binabato guys kasi mag-change kami ng karga para sa next season. Umano no? Hindi. Malinis. Meron. Malinis, mari. Wala. Malinis, mari. 200cc. Grabe ka talaga, Boss Babs. Yan, 99.